ଏବେ ଆମେ ट्रेन अपेक्षा अच्छु ट्रेन पूरा लेट्रे छाड़ू आसब साने माने आमर ट्रेन था प्रकृत 6टारे तार 6 घंटा पूरा लेट माने एठी आसी पहुँचब आम स्टेशन बसी माने ट्रेन लगी आउ गोटे ट्रेन स्टेशन बस निद लगुच सत कथा सांग मैंने कौन करिया बाबू मामुनी बस बाबू मामुनी बाबू से बसी कौन करेंगे से मोबाइल बस देखुं आउ महांती सारी जाकर मोबाइल देखुं मोर ये बसी आपन सहित कथा अपेक्षा करूँ आ 3 घंटा सांग मैंने ए 10टा होगा 10टा हाँ 10:45 ए आउ 2 घंटा अपेक्षा आउ 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा अपेक्षा करा पड़ो आगे थका लगुच कौन करिया अपेक्षा करा पड़ो आ गाड़ी गोड़ कथा तो विश्वास ना ना केतबले कौन तक हम बहुत ट्रेन टे बेसी नेग्लेक्ट करे मैंने माने केतबले घंटा 2 घंटा लेट है कि ना 5 घंटा 6 घंटा माने आमे काली आज संध्या बसते तो काली संध्या जाकि बेंगलोर पहुँची था किंतु आज 12:30 1 बसला बेलू काली राति 12:00 1 छोट पिला को नहीं गला कष्ट ना राति कौन करिया गाड़ी गोटे कथा तो विश्वास ना के कौन हम थका लगुच मैंने आखिरे निद गाड़ी बसवे छुआड़ा आम बस केते लोक अपेक्षा समस्ते सांग मैंने ट्रेन बसला बेले कथा ना सका कथा निद प्रबल भल चल जाए भाई सब मैंने गुड मॉर्निंग सका हो गला बर्तमान आम ट्रेन अच्छु झील तार बसिक खाऊ अंगुर खाऊँ महांती सारे आठी पुआ तार बस अंगुर खिया मैंने लेट्रे सारे ट्रेन आसला बसला बेलू 1-2 राति आम कुआड़े सामान शोचु भोक हो सका उठिक अंगुर खाऊ बसिक देखो बाहर बाबू ट्रेन है चाबी चाबी की आने वाली पुणे को जाने वाली गाड़ी नंबर 1-1-5-8 पुणे हुतात्मा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सर आउ कौन बाहर कर कदली ट्रेन नंबर 12558 सोलापुर पुणे हुतात्मा सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इज अराइविंग शॉर्टली on platform number 2 कृपया लक्ष द्या कन्याकुमारी जाणारी 1-6-3-8 जाऊन पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुढे प्लॅटफॉर्म क्रमांक तुम्हें सकाळ गोदर खाऊ कृपया पुणे से आने वाली कन्याकुमारी को जाने वाली गाड़ी नंबर 1-6-3-8 पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज ट्रेन नंबर 1-6-3-8 जाऊन पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस फ्रॉम पुणे टू कन्याकुमारी इज अराइविंग शॉर्टली
ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ବାବୁ, ତ ଖାଇବି ସେଇପଟେ ଫୋପାଡ଼ ଘରକୁ ନା ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ବଇଛି ଅଙ୍ଗୁଠି ଖାଇଛୁ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ବସିଥିଲୁ କୋଉଠି ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ବାହାର ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବ ଖାଲି ବସିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ବି ଥଣ୍ଡାରୁ ବସିଛି ଖରାବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ନିଦ କାଲି ଭଲରେ ହେଇନି ନା ମୋର ଜାଣିପାରୁଥାଏ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଉଛି। ତ ଉପରେ ଗୋଟେ କାହାର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ବାଜୁଛି। ତାପରେ ଖାଇଥିଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ମୁଁ ଉଠିଯାଇଛି ବସିଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ତାର ଉପରେ ଶୋଇଛି ଦେଖାଯିବନି ସିଆର ଶୋଇଛି ବାବୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି ଖାଇ ପିଇକିରି ବସିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ରାତି 2ଟା ହେବ ଭାରି କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମାନେ ଘରୁ ନିଜ କରି ଆଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଯାହା ଖାଇକି ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ଘରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ହଉ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ନଦୀଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ଏଠି କେତେ ପାଣି ବାବରେ बढ़िया जगह से मस्त 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 जगह सारे महांती सार बस मोबाइल देखुं बाबू तार शोची मामुनी तार ये ऊपर शोची शोची एमती चली बाबू तार बेचारा शो पड़ी हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग एबे सकाळ 11टा है सांग मैंने मोर किसी काम होनी बहुत थका मो मुंड खाली जोर बुलाऊँ निद आखि जापे काली आम भोर 4टारे पहुँचलु माने स्टेशन रे 4टा हो गला घर को आसला बेलू 5टा 5:30 तापर शोकरी शोई पड़ू महांती सार बिचारा टे शोकरी सी उठिला बेलू गरम पानी करी उपमा करी खाई गले
तापरे आमे आमर मुझे शोकरी उठी उठी झील तार पूजा करदेला तापरे खाया उपमा करते खाईचु चढ़ी पिंधि निद भर सांग शोयाटा ट्रेन कौन सांग मैंने एत भल निद हम मु चा कर पी तीर्थर मोर चा होगा सांग चाटा आप कथा चाटा फुटुची आउ सांग मैंने चाटा टे छाणुची चाटा कर पी पी चा तीर्थर रहीगला निद आज कौन रोसे कर भावुची ना सॉरी तापरे कौन रोसे कर सांगे भावुची पूरा ये वाशिंग मशीन लगे वर्षा पाग पूरा ये वर्षा खाली राति होता है वाशिंग मशीन लगे सांग मैंने आपको सुखेबी आउ गोटे भारी आउटी दी भारी सब सुखा सुखी कहीं पिला मानकर सोमवार बुक आसो पेपर पेपर सब दबार अच्छी पिला मैंने ये शोचती बाबू तार गोटे चड्डी पिंधि दे झील पाखे शोची भाई भौणी बस मुझे चा टे पी देकरी कौन टे रोसे करदेवी परिवा सांग मैंने किसी ना काली रविवार अच्छी काली परिवा आसो आज कौन कर भाभी पारनी कौन टे सेमती करदेवी बेले कम सारी पुणी शोई पड़ी चा पे सांग मैंने सरीगला आउची रोसे कौन करी आउ बाबा मो पाखे मुझे वीडियो करी आप सब भल लगे कि जगह कि ना मत प्लीज कमेंट करी कहे भलरे भलरे आम दर्शन हो गला बाबांकर आउ कौ दिन कृपा पुणी जीवु बाबा डाकिले पुणी जीवु एमती सांग मैंने चलि सब कम सारी तापर आप सारे कथा खाई सांग मैंने मुझे खाई पी सारिक बसी टे निद मारे जी शोबी आखिर जापे निदटा बहुत अच्छी झील तार बाबू बाबू टे पेटा गड़बड़ अच्छी पेटा बेले टाणी दूसरी मुझे नहीं 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 हाफ भांगी पार हाय सांग मान भाई को देखा ना खोल मेडिसिन टा पुक देवी नहीं बापा पड़ टे मेडिसिन देदेली से तार खाईदेला शोब आमु वर्षा आसीगला सांग मैंने देखु वर्षा आसीगला बढ़िया लगे ठंडा से आम ठंडा पड़गला सांग मैंने ठंडा ठंडा पवन वर्षा पूरा आज सफारे सफर गला बेसी खाया किसी कर कहते ना दही भात करदेवी दही भात करदेली पु तार ये बसिक देखु टीवी देखुचु ये शोची आउ महांती सार आसिक खाई गले मोर आम दही भात खाइलु समस्ते मिसिक खाइलु या गोटे वाशिंग मशीन गोटे भारी हम ताको लगे देकी सारी देला जी एठी सांग मैंने गाँव में कहती आपको गोटे वीडियो ये जात्रा माने आम जो जात्रा देखा से जात्रा न मैंने गोटे भगवान को पूजा हेले से दुकान बजार पशिले माने कहे जात्रा आमर जात्रा माने से जो जात्रा जो हुए बुझीपे आसिक शोला मो कोड़े
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଏଇପଟେ ଏଇ ବାଲକୁନି ସବୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି 5 ଦିନ ପୁରା ହଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାରେ ହଁ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗୁରୁବାର ଶନିବାର 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ 2 ଦିନ ବୋଧେ ହଏନା କ'ଣ କି 7 ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ରାତିରେ ଖରାବେଳେ କେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏବେ ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭାରି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସିବି ପବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଖିଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ହେବ ସେ ଝାମେଲା ଆଉ ରଖିବିନି ସବୁ ସାରିଯିବ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପେଟ ବାବୁର ଖରାପ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ମସଲା ମସଲି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ଦହି ଭାତ ଖାଲି କରିଦେବା ଖାଇଦେବା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ମାଆର ଗୋଡ଼ ହାତ ପକେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ବସିଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସିରିଏଲ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ବୁଲିକି ଆସିବ ମନ ଖୁସି ତାପରେ କେଉଁଦିନ ଯୋଗ ପଡ଼ିବ ଯିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି ରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବାଙ୍କ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛି ଏବେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଇ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏଥରକ ମୁଁ ବେଶୀ କାହା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିନି କାରଣ ବହୁତ ଖରା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଣିପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ଫେରିକି ଆସନ୍ତିନି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ବିଭୂତି ଦେବେ କେବେ ବି ମାନେ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଫିସରେ ମହାଦିଶାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ନେଇଗଲେ ଅଫିସରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଓନର ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି 2ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ପ୍ରସାଦଟା ସମସ୍ତେ ନେଲେ ଭଲ ନା ଆଉ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଭଲ ପ୍ରସାଦଟା ସମସ୍ତେ ପାଇବା ଦରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଦୂରରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ଛାଡ଼ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେଠି ମୁଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଯାଇପାରିବନି ପ୍ରସାଦ କିଛି ଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଡେଲି ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই প্রসাদ সমস্ত ছোট বড় সমস্ত গোটে গোটে প্যাকেট আর গোটে বড়িয়া জিনিস দেখুছি মোর অতি প্রিয় যা লগাইলে আম শরীর ভাল হয়ে যায় মু মো কথা বি কହୁছি সাংবানে মোর বহুত লীলা সব হয়েছি সাংবানে কেতে বড় বিভূতি মু আনিছি হরি দেখুছি গোটে বিভূতি প্যাকেট খোলি যাই না সাংবানে পুরা দেখি ইয়ে হলে দেখুছি ব্যাক ক্যামেরা করে সাংবানে দেখুন সাংবানে এই পিঞ্জরে কেতে বিভূতি ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଏଠି ମୁଢ଼ି ବି ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଲି ତିଆରି ହୁଏ ଲଡ଼ୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦି ଏଇଟା ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦିଅନ୍ତି ବିଭୂତି ଆଉ ଆକୁ ଦେବେ ଯେତେ ଥର ଯାଆନ୍ତୁ কিন্তু গোটে গোটে প্যাকেট বিভূতি গোটে গোটে প্যাকেট এই প্রসাদ এইটা আমি আনছিলু গোটা গোটে লডুটা ভাল লাগে বাবাঙ্কর লেখা হয়েছি দেখুন দেখছি সাই প্রসাদ এটা এইসব আনছি প্রসাদ যা আনଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳେ
ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବସିଥିବେ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ଯାକ ରଖେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲି ସୋମବାର ଗଲି ନା ମଙ୍ଗଳବାର ପହଞ୍ଚିଲି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲି ବୁଧବାର ସକାଳେ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି। ତାପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏତେ ଭିଡ଼ ବାପରେ ବାବୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ଏଇସବୁ ଇଏ ଫୁଲ ଆମର ରଜନୀଗନ୍ଧା ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବି ମୋ ପାଖରେ ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖେ ପର୍ସରେ ରଖେ ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ ରଖେ। ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ଆମ ଘରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଘରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବିଭୂତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ନା ମାମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଝିଅ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସବୁ ବାଟୁଥିବେ କହିଲେ अंकल जी और एक थोड़ा दीजिए क्योंकि हम लोग बाहर में आया है से दे दियंती भल लोक 4-5 एथर टे स्ट्रीट आसी मत कि सांग मैंने विश्वास करतु मो आशा पूरण हो समस्त को गोटे गोटे पैकेट बाबू मामुनी महांती सार को मुझे थर सांग मैंने सका सन्ध्या जाते बेसी विभूति हो गला सांग मैंने देखिपे पैकेट देखिए सांग मैंने विभूति पैकेट ये विभूति बहुत चमत्कार अच्छे सांग मैंने आपको सका सन्ध्या आम परिवार मुंडे लगाऊ देहरे पूरा बोड़े खाओ आउ यही विभूति द्वारा सब जिनस असंभव काम संभव हुए। आउ सांग मैंने गोटे बढ़िया कथा मुझे जाइना विभूति से देला अंकल जी प्लीज मुझे और एक चाहिए सी कौन कर ना हाँ माँ धीरे से ले जा मत एमती कहीकि हाथ में देदेवे मु जिते थर सांग मैंने महांती सारे बाबुनी बाबू तो छोट पिला मागिन देना मत भगवान को कृपा अच्छे मत 2-2टा 3-3टा माने मत देवे गोटे पैकेट एक्स्ट्रा 2 पैकेट लगा माने सका सका महांती सारे बाबू मामू ने हसवे ते केमती दौरान आमको कहीं दौना एत सब विभूति आनी घर को दिहब भाई बड़ भाई माने परिवार सब दिहब आउ जड़े ओडिया भाई कहते गोटे पैकेट दिहब आ मोर सब मोर विभूति सका सन्ध्या बेले मोर लगाई सांग मैंने एमती सब वीडियोटा आम तो बाबा दर्शन कर भल भल फेरी आसिले सांग मैंने आउ के बाबा डाकिबे पुणी आम जीव तो भगवान को लीला ना सी न डाकिले से बिना तो पत्र हलबनी जिते डाकिबे सांग मैंने आम जीवु कि आशा पूरण हो गला खास कर विभूति पाइली प्रसाद पाइली आ कौन दरकार बाबा मत सब देखते सांग मैंने ठीक अच्छे मैंने ये आज वीडियोटी एंड करुँची पुणी एक नुआ वीडियो देखा वीडियोटी प्लीज जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलबनी जी नुआ देखुं प्लीज प्लीज गोटे लाइक करेंगे सब्सक्राइब फास्ट करेंगे है रोची बाय बाय ओम साई राम।